eske unesha kumpatia Mungu wakati? Paske leo bantu bamingi bananza kutompola, bananza kulia Mungu anatuacha, Mungu ashinyone. Kitu kimwa tunafundishwa na Mungu ni kumupa Mungu wakati. Sifa kwa Bwana. Mtu kama anampatia Mungu wakati, ni kule Mungu naye atabeba wakati pa maisha ule mtu jua kukusaidia. Haleluya. Jua kwa maana anatuonesha tukombe wakati, kwa maana mashiku inakuwa mbaya. Na tufanye angalisho kabisa, kama ile wakati tutampatia Mungu itakuwa mkutaka kwa Mungu wala mapenzi yetu. Soyez bénis encore. Nitasema kidogo kulingana na maongozi ya Roho Mtakatifu. Sifa kwa Bwana. Eske kunesha kumpatia Mungu wakati? Leo bantu bamingi bako naomba Mungu wakati yao. Biblia inatuonesha mu Efesiens 5 verset 16 ya kusema tukomboe wakati, kwa maana mashiku inakuwa mubaya. Sifa kwa Bwana. Kama Mungu anazungumzia juu ya wakati, Mungu anakuya Mungu wa nyakati na Mungu wa wakati. Mungu abarikiwe sana. Ndio kwa maana Mungu anatuonesha mu Efesiens kusema tunabidi kukomboa wakati. Kukomboa wakati haina unaingia mumalombi cha kujombea itaji yako, hapana. Kukomboa wakati ni kutaka kwa Mungu. Mungu anatafuta mwi wakati nifanye nini, na Mungu anatafuta hii wakati niseme nini, nitumike je juu yake. Sifa kwa Bwana. Ndio kwa maana anasema tunabidi kukomboa wakati juu mashiku inakuwa mbaya. Nasemaga siku yote bantu wao nakarikilia kwingi ya miaka ile banafanya mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu haina kwingi ya miaka, mambo ya Mungu ni kukomboa wakati. Kama tutafika mkimo cha kumpatia Mungu wakati, Mungu atajachilia kwa maisha yetu. Mungu atatonekania, paske Mungu ni Mungu wa nyakati na Mungu wa wakati. Ni kule wakati alimonekania Abraham, kisha kumonekania Abraham anampokea. Chapo insistence ya malaika. Vile Abraham aliyo wakati ya Mungu, vile Abraham aliyo nyakati ya Mungu. Abraham malgré malaika barikatana, aliinsiste. Sifa kwa Bwana. Aliinsiste juu alijua wakati. Alijua kukomboa wakati. Alivumbula wakati na alitumikia wakati. Kuvumbula wakati, kukomboa wakati na kutumikia wakati ni kule Abraham alipokelea wale ba malaika. Apresa pale kupokelea, muile wakati alivumbula, alipafanyisha chochote chile balikuwa nayo lazima. Apresa pale kufanyisha chochote kile balikuwa nayo lazima. Ile wakati alivumbula, alimleta baraka, ile alitafuta miaka. Sifa kwa Bwana. C'est pourquoi miandiko takatifu inasema Mungu analamukaka wa mwisho pa maisha ya mtu. Porque Mungu analamukia wa mwisho pa maisha ya mtu, inabidi mtu afumbule wakati, akomboe wakati na atumikie wakati. Kazi ya Mungu, Mungu anapenda tuitumike mu wakati. Tukomboe wakati, tutumikie wakati, tukimbilize wakati. Basi kama tunavumbula kutumikisha wakati, ile wakati pamoja na Mungu, sababu ile Mungu anakuwa ndani ya wakati, Mungu atatusaidia na Mungu atajifunua mu wakati inapostahili, na mu wakati ya Mungu, wakati inenea, hakutakuwa hata chochote kitaweza kukuampesha wala kuampesha mkubwa wa Mungu wala kuampesha mkono ya Mungu pa maisha ya mtu, kama mtu anishimia wakati. Sifa kwa Bwana. Eske ni mnaenda na mtu mwa pamoja? Ndio wakati ya Mungu inakaa wakati ya kuheshimia zaidi. Tunapasha kumupa Mungu wakati. Kama tunafanya vitu vya presse, vitu vya mbio, vitu vya kukimbiliza,
Ndio kwa maana vitu vya mingi pa maisha ya bantu haina vitu vya kuivya. Mabaraka ya mingi pa maisha ya bantu haina mabaraka ya kueneana. Jua nini mtu ashifukuzie wakati. Meko na kimbilishia hitaji. Unapofukuzia wakati, yeye unakimbilishia hitaji. Ifia kukimbilishia hitaji. Sasa ile hitaji leo unatafuta wakati ya Mungu, mtu ayamupa nayo. Mungu na yeye ni wa wakati, inakuwa nguvu ajibuie hitaji ya mtu. Soyez béni très fort. Amen. Donc kitu kimwaka kitu kama kaloko. Kumupa tu Mungu wakati. Ni kama mambo kaloko, meke kunafunga maisha ya bantu mingi. Keko unavuruka maisha ya bantu mingi. Juu bantu ba mingi peko paka na ma raison, peko na ma raison mswahili cela veut dire quoi? Alléluia. Cela veut dire quoi? Sababu. Mungu apewe sifa sana. Ndio bantu ba mingi peko paka najipatia sababu. Ndio pale ba Kristo ba mingi walikuwa wanajinonea. Beko na nona. Vitu vya mingi beko na vilomba, mukutaka kwabo, mukupenda kwabo. Mtu anapenda apate ukweli hapa. Hata ya kwa mapenzi ya Mungu, sababu yeye anapenda, inabidi paka apate. Mtu anapenda kupata chochote bila kutafuta wakati ya Mungu. Mtu kama anapata kitu mu wakati ya Mungu, kile kitu kitakuwa msekirite ya Mungu. Pakasema mtu wote aguse kwa kile kitu itakuwa kigumu. Na kama mtu ayavumbula wakati anatafuta kitu kizuri kifanyike kwa maisha yake, kinaweza kufanyika akitakawia, kitamfuruko ile mtu. Pepe na kusema Yesu ni Bwana. Tutafute wakati ya Mungu na tumupatie Mungu wakati. Wakati tutamupa ile wakati yake. Sababu Mungu anakuwa Mungu wa nyakati na Mungu wa wakati. Atatumika mu wakati yake inapomstahili. Juu anasema hakuna lolote litaweza msumbua Mungu. Hata unasumbua binadamu, meye Mungu biko nguvu, kitu chochote huko chini ya jua kiweze kumsumbua. Paske vitu vyote ni vyake. Biliumbiwa naye na uwezo yake. Mekitu Mungu anavumbula kwa Kristo ba leo. Ba Kristo ba mingi abayaichika kumupa Mungu wakati. Ndio kitu kinakuwa kigumu zaidi. Ba Kristo ba mingi kama anapokea mambo mubaya na mufikia, magumu mubaya na mufikia, ndio anajipeleka kwa Mungu. Meye moya ndani yake ayamupa Mungu wakati. Mungu anapenda mubizuri, mubibaya tumtangulishe mbele yeye, tumupatie mbele yeye wakati. Kama tunamwachia wakati pa maisha yetu, ndio yeye Mungu atatumika pamoja nasi. Atatutumikia mu wakati yake, atatuongoza mu wakati yake, atatubariki mu wakati yake, atatutumikisha mu wakati yake, atafanya vitu vyote selon wakati yake, kama shie tunechika kumupatia naye. Biana vya leo abipende kumupa Mungu wakati. Vijakazi vya leo abipende kumupa Mungu wakati. Bazazi wa leo abapende kumupa Mungu wakati. Wakati ya mingi ni wakati banageukia mambo yako. Mambo yako kama inenda alankontre, mambo yako kama ikamatiki, ndio banageukia sasa Mungu. Ndio pale ba Kristo leo beko na ria. Ba Kristo vitu vya mingi viendeke. Ba Kristo banabakia mikila, abana tena bichwa. Mank ya kumupa Mungu wakati. Tafuta kumupa Mungu wakati. Mungu ni wa wakati. Anatumikaka na wakati. Pepea na kusema Yesu ni Bwana. David alikuwa kumkongo ya banyama. Eko natembea. Eko nangaika. Eko nalia. Shibuka ninamie. Mitatuka kwa kumkongo ya banyama. Na mimi nikuwe kwa mtu.
Meshiku ilifika, Mungu wa wakati anamutosha David kumkongo wa banyama, anamupeleka kumbele ya bantu. David alikuwa kumkongo wa banyama, anamupeleka kumbele ya bantu. Ile saa Mungu anampeleka David kumbele ya bantu, David anafika kumbele ya bantu, anamwima Mungu wakati. David anaanza kuchunga bantu bamwite, asema niko na furaha kama bananyambia twende mu nyumba ya milele. Mepana alikuwa kumgongo wa banyama, anaanza kutafuta wakati. Sifa kwa Bwana. Mungu anamupa wakati juu na yeye amrudishie. Kile Mungu alimupia David wakati, ni juu David na yeye mturi yake amrudishie Mungu wakati. Avumbule ya kusema Mungu anakuwa Mungu wa nyakati na Mungu wa wakati. Na David anashinda, anaanza kuchunga. Vile alikuwa mgongo wa banyama, anakuwa kumbele ya bantu, anaanza kuchunga bantu sasa. Bako bamuoneshe David, bamuonesha sema David, twende kunyumba ya milele. Kisha anasema na fieri yote ya mfalme ya kusema niko na furaha kama bananyambia twende kunyumba ya milele. Bien-aimé, ule muntu ashakumpa Mungu wakati, hata chunga bamwambia sema twende kwa kanisa. Sifa kwa Bwana. Ule muntu ashakumpatia Mungu wakati, hata chunga bamwambia sema saa ya Mungu inenea. Yeye mwenyewe anapaswa kuwa automatic. Ule muntu anisha kupatia Mungu wakati, hata chunga bamwambia saa ya korali inenea, saa ya kutumikia Mungu inenea. Mtu anataka kumpatia Mungu wakati, hata chunga bamkumbushe kitu fulani juu ya kazi ya Mungu. Fia anisha kumpa Mungu wakati, ule mtu ashakuwa automatic. Mubitu byote ashakuwa automatic. Bantu bamingi bako na ria, bako na teswa, bako na hangaika, bako na geukia paka bulozi. Bulozi ndio kunangaisha, kunanyangaisha. Bulozi ndio kunaniteswa. Mambo aina yote paka bulozi, mambo. Ile Mungu anapenda kukuonesha dimanche ya leo le 13 ya kusema ni kumwima Mungu wakati. Wakati unamwima yeye wakati, sababu ni Mungu wa nyakati. Na yeye anajitosha mupa mambo yako. Anaanza kuchunga. Ile sio tavumbula sema Mungu ni wa nyakati na mawakati na wakati. Unampatia ile wakati, ndio Mungu atashuka kwa maisha yako na njoo kukusaidia. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana mara tatu. Amen. Amen. Tafuta kuvumbula kitu kimoja. Mungu ni Mungu wa wakati na wa nyakati. Mungu afuatiliaje kaprisi ya Mungu? Kama unapenda Mungu afuatilie kaprisi yako, umupe wakati. Kuuliza mapenzi ya Mungu, kutafuta Mungu akuongoze, kutafuta Mungu akusaidie, kutafuta Mungu aseme pa maisha yako, ni paka wakati. Bakristu ba mingi beko mikila bana kichwa ni presse, kujongoza bila mapenzi ya Mungu, kujongoza bila wakati ya Mungu. Mungu anaanza kufuatilia bantu. Musa alishinda kuingia mkana juu ya kushinda kuvumbula wakati ya Mungu. Malgré Mungu alikuwa anatumika naye, alishinda kuvumbula ya kusema Mungu alikuwa Mungu wa nyakati na Mungu wa wakati. Efe ya kushinda kuvumbula, Musa anashinda kuingia mkana. Sifa kwa Bwana. Bashi Mungu anakawa, bashi Mungu alisema, bashi Mungu ashifanye. Mimi yoyo, mimi nakawia sana pala grace, mishipatie emo, shone emo. Mimi nafanya mashiku mingi. Ile mashiku mingi unafanya, ushakumpa Mungu wakati. Au unatembea wakati yako. Huko naomba wakati ya Mungu, wala unaomba wakati yako. Soyez bénis encore. Jo kama shibote leo tutabeba mipango ya kumpatia Mungu wakati. Mungu atarudia pa maisha yetu. Na atabeba wakati juu ya kutengeneza maisha yetu. Kama tutachunga kumpa Mungu wakati, mambo itatusumbua, mambo itatuangamiza. Tumupe Mungu
Mungu wakati.